गरमा गरम भात डाली सांगेरे जदि एमती चिकेन कषाटा मिल जाए ताले आउ बा कौन दरकार। आजिर चिकेन कषा मु बनैछि सबु चिकेन लवर मानक पाई जो माने ठीक से जानती चिकेन कषाठू बेटर आइटम चिकेन रा तो आउ किछि भी हे परिबनी। आउ आजिर चिकेन कषा बहुत स्पेशल अछि काहेकि ना आमे पूरा देसी स्टाइल रे बनेबा। आउ खास कथा हैला छेचा मसला देकी बनेबा जोटा स्वाद को ना बहुत बढ़ाई दब। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करेंगे कहीं गोटे टेस्टी चिकेन कषार सबू टिप्स मु शेयर करिछि। जदि मो चैनल रे आपण नुआ अछंती आ मो रेसिपी सबू आपनको पसंद आसुची ताहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। ताहले एठी देखंतु चिकेन कषा पाई मु 500 ग्राम रो चिकेन नेछि। आज मु टिके कम क्वांटिटी रो बनौछि। आउ एठी देखंतु मु लेग पीस को ना एमती बड़ बड़ खंड करिकि रखिछि। आपण लेग पीस काटिबेनी बड़ बड़ खंड रखिबे। आउ बाकी सब जो पीस अछि सेटा भी आपण देखि पारुथिबे टिके बड़ बड़ खंड अछि बहुत भी बड़ रखिबेनी किंतु नॉर्मल जो साइज रे आपण काटंती ना ताठू टिके बड़ पीस कहिबे काटिया पाई। चिकेन को भल कि धोईकी रखिछि। आउ चिकेन मैरिनेट पाई प्रथमे मु देदेली अध चामच लूण आउ अध चामच एठी मु देइछि हळदी गुंड आउ तापरे एठी मु नेइछि राग लंका गुंड अध चामच। तो एमती सबु जिनस को चिकेन उपरे आपण निहाती देबे। तापरे एठी देखंतु 2 बड़ चामच मु दउछि सोरिष तेल। ये सबु ना आपण टिके मैरिनेशन करिके चिकेन को आमे जेबे रखिबा ना तो चिकेन रो टेस्टटा बहुत बढ़ी जाए। आपण केबे केबे देखिबे आमे चिकेन को खाली एमती पकेई दउ चिकेन तरकारी कला बेले चिकेन कषा कला बेले किंतु आपण एमती गोळेकी टिके मैरिनेशन रे छाड़िबे चिकेन रो टेस्टटा बेसी भल लागिबो। चिकेन रे एठी सबु जिनस गोळेई सारला परे अध घंटा पई चिकेन को आमे साइड रे रखिबा। तापरे एठी देखंतु मु अध केजी चिकेन पई जहा जहा मसला नेइछि देखौछि। आपण जदि चिकेन रो परिमाण को बढ़ेइबे सेही हिसाब रे मसला रो परिमाण को मध्य बढ़ेइबे। मु एठी अध केजी चिकेन पई पियाज रखिछि 125 ग्राम रो माने आपण जदि 1 केजी चिकेन नौछंती ताहले 250 ग्राम रो पियाज पूरा परफेक्ट रहिबो। आ पियाज को आपण एमती पतला पतला आ लंबा करिकि काटिबे। मु एठी रसुण रखिछि 25 ग्राम रो आपण जदि 1 केजी चिकेन नौथिबे ताहले 50 रु 60 ग्राम रसुण ठीक रहिबो। आउ एठी देखंतु मु अदा रखिछि 20 ग्राम रो आपण 1 केजी चिकेन नेले 40 ग्राम रो अदा नेबे। आउ रसुण रो परिमाणटा अदा रो परिमाण रु टिके अधिका रहिबो। आउ एठी मु राग पई 2टा कंचा लंका नेछि आपण केतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे लंका नेबे। जेहेतु आमे आज छेचा मसला देकी चिकेन कषा करूचे सेइथिपाई रसुण अदा आउ कंचा लंका को आपण दरदरा छेचा करिकी आनिबे। पूरा फाइन पेस्ट करिबेनी दरदरा करिकी रखिबे सेटा टेस्ट देखिबे बहुत भल आसीबो। एठी देखंतु मु रसुण कंचा लंका आउ अदा को गोटे हेमदस्तारे छेचिकी नै आसीछि। चिकेन कषा पाई मु एठी गोटे पैन टे बसैछि। आपण जे कोनोसी कढ़ई नेबे कि डेक्ची नेबे ना भारी देखिकी नेबे तो चिकेन कषाटा तळ लागिबनी। 500 ग्राम रो चिकेन पाई मु एठी 25 ml रो सोरिष तेल नेइछि। आपण निहाती सोरिष तेल रे रोसई करिवे नहले टेस्ट टा ना बिल्कुल भी भलो आसीबनी। आपण तेलर परिमाण को आपणक हिसाब रे कम किंबा अधिका करिवे। किछि गोटा गरम मसला आमे तेलरे दबा जोटा कि 2टा गुजराती 2टा लवंग 4 रु 5टा गोलमरीच आउ खंडे डालचीनी आपण गोटा न देकी टिके एमती हेमदस्तारे दरदरा करिकी छेची आनिकी देबे। फ्लेवरटा बहुत भलो आसीबो। पूरा पाउडर करिवेनी टिके दरदरा रखिबे। तेल एठी हमर गरम हो गलानी। एबे अध छोट चामच दे दबा चीनी जोटा कि कलर भी दबो आउ टेस्ट को बैलेंस करिवो। तापरे एठी जो दरदरा करिकी रखिथिले सब गोटा गरम मसला को दबा आउ ता संगरे दे दबा गोटे तेजपत्र। गैस रो फ्लेम को आपण स्लो रे ही रखिथिबे। किछि सेकेंड पई टिके भाजी नबा परे काटी रखिथिबा पियाज एबे दबा। गैस रो फ्लेम को आमे एबे मीडियम रे कर दबा आउ पियाज को ना भल्ल कि गोल्डन करके एठी भाजीबा। बिल्कुल भी पियाज को कंचा रखिबेनी। आपण केबे केबे देखिथिबे आमे जल्दी जल्दी रे थाओ पियाज को बहुत हाई फ्लेम करके जल्दी भाजी दो सेमती आपण जमा भी करिबेनी। सब बेले गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबे आउ भल्ल कि जेमती सब पियाज पूरा इवनली गोल्डन कलर हबो से पर्यंत आपण पियाज को भाजीबे। तो एठी देखंतु सब पियाज केमती गोल्डन कलर हे कि पूरा भाजी हे गला। एई टाइम रे आमे छेची रखिथिबा रसुण कंचा लंका आउ अदा को दबा। आउ गैस रो फ्लेम को आपण बिल्कुल भी हाई करिबेनी लो टू मीडियम रे रखिबे। आउ मसला को 5 मिनिट पर्यंत भल्ल कि कसिबे जेमती अदा रसुण रो कंचा बास्नाटा जिबा पर्यंत। आउ जदि देखिबे मसला तळ लागी जाउची पाखरे टिके पानी रखिथिबे गोटे रु 2 चामच लेखा पानी देकी आपण मसला को कसिबे किंतु गैस रो फ्लेम मन रखंतु बिल्कुल भी हाई करिबेनी। तो एठी देखंतु पाखापाखि 4 रु 5 मिनिट परे अदा रसुण भल्ल कि कसी हे गला। तापरे एठी जो आमे मैरिनेट करिकी रखिथिले चिकेन ताकू मु ए टाइम रे दे देबी।
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଇ ରେସିପିଟା ନା ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ସୁବିଧା ନଥାଏ ଆଉ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ବଟା ମସଲାଠୁ ଛେଚା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମସଲାକୁ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା। ସବୁ ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲେ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଉନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା କହୁଛି ସବୁ ଅଧ କେଜି ଚିକେନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚିକେନ୍ର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼େଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମସଲାର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ନା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲକି ମିଶାମିଶି କରିଦେଲି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପକାଇବା ଲୁଣ। ଆମେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ତ ଲୁଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଚିକେନ୍ କଷାର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଚିକେନ୍କୁ ଯେତେ ଭଲକି କଷିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ହାଇ କରିବେନି, ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଚିକେନ୍କୁ କଷିବେ। ଯେତେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍କୁ କଷିବେ ନା ସେତେ ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ନା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ କଭର୍ କାଢ଼ୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜମା ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ପାଣି ଦେଇନି। ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ନିଜର ଫ୍ୟାଟ୍ ନା ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ତା ନିଜ ପାଣିରେ ହିଁ ଚିକେନ୍ ସିଝିବ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ କଷାର ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ସ୍ଲୋରେ ରଖିଛି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଚିକେନ୍କୁ କଷୁଛି। ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ତଳ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆପଣ କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିକେନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ୍ରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ତା ନିଜ ପାଣି ବାହାରିକି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଚିକେନ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଦେବା ଟମାଟର। ମୁଁ ଏଠି ଫାଳେ ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ବନାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ଏଠି ଦେବେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷି ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେନି ନା, ତ ଆପଣ ବିନା ପାଣିରେ ନା ଚିକେନ୍କୁ ଭଲକି କଷି ପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି କଭର୍ କରିକି ଚିକେନ୍କୁ କଷନ୍ତୁ। ସେବେ ହିଁ ଚିକେନ୍ର କଷାର ନା ଖାଇବାର ଅସଲି ମଜା ଆସିବ। ଏଇଠି ମୋତେ ଚିକେନ୍ କଷିବାର ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ଆଉ ତା'ର ଲୁକ୍ସ ଆଉ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ବନିଥିବ। ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କି ଚିକେନ୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ନା, ଯେବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ନେବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ନେବେ, ତାକି ନା ଚିକେନ୍ ଆମର ସିଝି ବି ଯିବ ଆଉ ମସଲାରେ ଫିଟିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଚିକେନ୍ ସିଝି ବି ଯାଇଛି ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ମସଲାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଟିନି। ଏଇଠି ମୋତେ ଗରମ ମସଲାର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଗରମ ମସଲା ଦେଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିବ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ, ଡିଲିସିୟସ୍ ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଏଟା ମୁଁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଚିକେନ୍ କଷା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରେଭିବାଲା ଚିକେନ୍ କଷା ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ ଆଉ ହାଲକାକି ଫୁଟେଇ ନେବେ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭିବାଲା ଚିକେନ୍ କଷା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି କହିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜିର ଚିକେନ୍ କଷା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ।